Hello awesome students, see you again with me Mem Nur Asia in this channel Happy Learning English. Today we are going to talk about how to make a simple report for 12th grade. Let's watch this video. Hello students, in this video I'm going to talk about how to write a simple report for 12th grade of vocational school. Let's check this out. The objectives of this topic. After learning this topic, you will be able to order a simple report. You will be able to analyze the social function of a report. Then you will be able to make a report. Well, students, before talking about this topic more detail, I'd like to know what kinds of reports do you know? Yes, there are some kinds of reports that are usually made. For example, research report, to summarize the process of a study related to science. Then project report, to summarize what the project was intended to accomplish. And then annual report, to summarize an organization's activities and financial status. And also meeting report, to summarize the result of a meeting. And of course, there are so many others. Tapi pada video kali ini kita akan diskusikan tentang annual report ya, yaitu membuat laporan kegiatan yang ada di sekolahmu. Okay, students, why do we need reports? Kenapa sih kita perlu membuat laporan? Berikut ini ada beberapa alasannya, yaitu someone wants some research data before they make a decision. Biasanya jenis laporan ini dibuat untuk atasan kita. And then something has happened that needs recording or investigating. Laporan ini dipakai untuk investigasi atas suatu kejadian. The business needs to be continually updated. Nah, yang ketiga ini laporannya dipakai untuk pengembangan usaha. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu buat laporan? Because you want to persuade someone to do something. Now, students, what is a report? Sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih pengertian report? Reporting systems are defined as process, procedures, and facilities that are used to generate and gather reports using one or more information management system. This particular project management system is also responsible for the distribution of report to the stakeholders of the project. Jadi singkatnya adalah laporan didefinisikan sebagai proses, prosedur, dan fasilitas untuk menghasilkan dan mengumpulkan informasi, serta si pembuat laporan bertanggung jawab atas isi laporannya kepada pemangku kepentingan. Well, awesome students, in this part I am going to describe frame of mind in making report. Menurut George T. Doran tahun 1981, kerangka berpikir dalam membuat laporan adalah SMART, specific, measurable, achievable, realistic, and timely. In specific, baca instruksi yang diberikan dan fokus pada target seperti apa tujuan kegiatannya, mengapa perlu diadakan kegiatan, dan kapan pelaksanaan kegiatannya. And then
For measurable, what you want to achieve must be measurable. Apa yang ingin kamu capai dalam laporan tersebut harus terukur. Misalnya, berapa banyak jumlah pesertanya, dan lain sebagainya. Next is achievable. The goals you set must be attainable. Tujuan yang kamu tetapkan dalam laporan harus dapat dicapai. You don't want to set goals that you can't possibly reach. And then realistic. Realistic or sensible is another thing that the goal you want to achieve must be fulfilled. Maksudnya, jangan membuat tujuan yang terlalu sulit untuk dicapai. Artinya, laporan harus ada rekomendasinya agar tujuan kegiatan selanjutnya terdapat peningkatan. And the last is timely. You must be able to determine when this goal should be achieved. Intinya adalah kamu harus bisa menetapkan kapan kegiatannya dilakukan dan permulaan serta akhir kegiatannya juga harus jelas. Next is the example of outline of simple report. Contoh berikut ini hanya salah satu bentuk dari laporan sederhana. You can start from the title and then background, yaitu latar belakangnya dari laporan yang kamu buat. The purpose, kamu tuliskan tujuannya, ya harus terukur. Activity implementation, terdapat waktu pelaksanaannya dan kapan kegiatan tersebut selesai, termasuk action plan ada di activity of implementation. And result of activity biasanya membahas tentang analisis data, bisa dalam bentuk grafik, chart, dan lain sebagainya yang kamu jabarkan dalam data analisis. Conclusion, yaitu kesimpulan dari laporan kamu. Recommendation, isinya adalah rekomendasi dari hasil kegiatan kamu untuk perbaikan ke depannya. And references, yaitu daftar pustaka. Oke, students, sampai sini cukup jelas ya pembahasan tentang simple report. Now it's time for you to take a look the following exercises. Perhatikan 3 paragraf berikut dan termasuk bagian outline manakah masing-masing paragraf tersebut. Yes, I believe you can do it. The first paragraph on the red color is part of the purpose. Yes, in the second paragraph is part of the background. And then the last paragraph in the green color is the part of recommendation. Yes, you're right. And for your final task, please make a simple report based on the following contents. Jadi, sekarang kamu coba latihan membuat laporan sederhana sesuai dengan konten berikut ini ya. You can consult the result with your teachers. Selamat membuat laporan and happy learning English, students. Well, awesome students, that's all about the discussion of how to make a simple report. I believe you can do it, dan selamat mencoba untuk membuat laporan sederhana.
See you later. Bye-bye. Thanks for watching.